अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़वान अशरफ। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना लोच तल रही है और अदलिया के अंदर मुदाखलत कर रही है, यानी एग्जेक्टिव का क्या काम है, हुकूमत वक्त का क्या काम है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत करे और अपनी मर्जी के जजेस वहाँ पर लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे हाई कोर्ट तक तमाम की तमाम अदालतों के अंदर अपनी मर्जी के जजेस को तैनात किया जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो जजेस बगावत कर रहे हैं। जजेस की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं और जजेस इस किस्म की तैनातियों को मानने से इनकारी हैं और जजेस हुकूमत के इन इक़दामात को मानने से इनकारी हैं और 26वीं आईनी तरमीम की हैसियत के तयन के लिए बार बार डिमांड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 4 जजेस की जानिब से इंतहाई अहम तरीन ख़त लिखा गया। जिस तरह से पहले 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया, उसके बाद अब जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ख़त लिखा गया, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 4 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को। लेकिन मजाल है कि उनके सर पर जूं भी रेंग रही हो, टस से मस हो रहे हो। मजाल है इस बात के ऊपर कि वो ज़रा भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ज़रा भी इसके ऊपर जो है वो कान धर रहे हो। बहरहाल जो आइन और कानून की बात करने वाले, आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले, मेरिट के ऊपर इंसाफ करने वाले और अपने हलफ की पासदारी करने वाले जो जजेस हैं वो अपना हक अदा कर रहे हैं। अब ये 4 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ख़त लिखा गया है। वो ख़त जो है उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी ये ख़त लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और लाहौर के अंदर जो है क्या खिचड़ी पकी है उसके बारे में भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा है और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ख़त लिखा है और उसके अंदर ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाहर से एक जज को ला के, जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से ला के उनको अब चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। वो 13वें 15वें नंबर के जज हैं। आप इसे अंदाज़ा करें कैसे मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरह से ये नून लीग तमाम अदालतों को अपने घर की लौंडी और गुलाम बना चुकी है, गुलाम बना दिया गया है और जजेस को अपने घर का गुलाम बना के तो उनको तैनात किया जा रहा है और उसके खिलाफ जो है ये जजेस आवाज़ उठा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी और इससे पहले जो 5 जजेस थे उनके अंदर भी बाबर सत्तार शामिल थे, उन्होंने भी ख़त लिखा था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और सुमन रिफत इम्तियाज़, फिर उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज इसहाक, इनकी जानिब से ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को। लेकिन मजाल है कि इनको ज़रा भी फ़र्क पड़ा हो। अब आ जाए इधर बड़े ख़त के ऊपर जो 4 जजेस की जानिब से लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 4 जजेस, सीनियर और टॉप के जजेस, उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को और बड़ा ही धमाकेदार किस्म का ये ख़त है जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाले मामलात का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया गया। अब हुआ क्या? हुआ यह है कि मंडे 10 फरवरी को आपको पता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया और कहा गया कि ये जो इजलास बुलाया जा रहा है इसके अंदर ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस को तैनात किया गया, मज़ीद जजेस को तैनात करने के हवाले से मंजूरी, इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद जजेस की तैनाती की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मज़ीद जजेस की तैनाती की मंजूरी और तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तैनाती की मंजूरी वहाँ पर होनी है। अब ये 4 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया। पहले मैं आपको 4 जजेस के नाम बता दूं, फिर उसके बाद इस खत की तफसीलात बताता हूँ। 4 जजेस जिनकी जानिब से ख़त लिखा गया उसमें टॉप पर जस्टिस मंसूर अली शाह, सेकंड नंबर के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर, थर्ड पर जस्टिस अतर मिनल्ला और चौथे नंबर पर बड़ी दबंग किस्म की जज जस्टिस आयशा मलिक। ये 4 जजेस हैं, इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिखा गया। सबसे पहले इस खत के अंदर उनकी जानिब से डिमांड की गई है
کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو فوری طور پر روکا جائے، اس کو آگے کیا جائے، اس کو ملتوی کیا جائے، اس کو ڈیلے کیا جائے، اس کی کارروائی کو روکا جائے، اور ججز کو تعینات کرنے سے پہلے، آئینی بینچ بنانے سے پہلے ہمیں اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئینی ہے یا غیر آئینی، اور اس کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز آئی ہوئی ہیں، ان کے خلاف جتنی بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز ہیں، درخواستیں ہیں، ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، ان کو سماعت کے لیے لگایا جائے، جس کے اندر عمران خان کی پی ٹی آئی کی پٹیشن بھی شامل ہے، ان کو سب سے پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئینی ہے بھی یا نہیں، سب سے پہلے اس بات کا تعین کیا جائے۔ تو یہ ججز کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ پھر ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ جو تمام کے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اگر 26ویں آئینی ترمیم خارج ہو جاتی ہے تو ان اقدامات کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس لیے ہمیں زیادہ بکھیڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پہلے ہی جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تعین کے حوالے سے درخواستوں کو لے لینا چاہیے تھا اور 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بینچ کے سامنے یہ کیس نہیں جانا چاہیے، 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے آئینی بینچ کے سامنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آئینی بینچ ہی تو اس کا بینیفیشری ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، تو وہ اس کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتی ہے یا میرٹ کے اوپر کس طرح سے اس کی سماعت کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے، کیس ہے، فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے، یہ بھی ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ تو بڑا زبردست قسم کا خط جو ہے وہ ان 4 ججز کی جانب سے لکھا گیا ہے، جس میں عدلیہ کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو عدلیہ کا کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، اس کو ماسی بیڑا بنا دیا گیا ہے، اس کو بے نقاب کر دیا گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے 9 ججز کو لگایا گیا، 9 ججز کو، اور تمام کے تمام وہ ججز ہیں جو کہ نون لیگ کے کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، نون لیگ کے وکلا گروپ سے ہیں، کوئی کسی کا ایم این اے ہے، کوئی کسی کا ایم پی اے ہے، انہوں نے اپنے ججز جو ہے وہ لا کے یہاں پر بٹھا دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیا بن گئی ہے، اور یہ حال آپ کو اس وقت ہائی کورٹس کے اندر نظر نہیں آ رہا، جس میں لاہور بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، پشاور ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی آپ کو اس قسم کی حالت نظر آتی ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کے باوجود آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہونے والے ججز، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے اور اپنے حلف کے اوپر حلف کی پاسداری کرنے والے ججز، ان اقدامات کے خلاف بھرپور انداز میں اعلان بغاوت کر چکے ہیں۔